Amen and amen and amen and amen. Yɛda ɔba de Nyankopɔn te atefo na se. Ɛnɛ so mekyerɛkyerɛ viewers fo nyinaa na etiefo nyinaa. Babocho mo ho te sɛ ɛwɔ Kristo mu. Onim sɛ Nyame kopɔn adom ti obi biara ɛho yɛ. Me nso me ho yɛ paa. Me nso me ho yɛ paa. Yɛda Nyankopɔn ase. Sɛ ɛnɛ so ɔde yɛn nkwa akyɛ yɛn. Na yɛkra ɛda so etiase. Enwonyam hyɛ enka Awurade din paa ɛyɛ. Ewie nwumre yi ɛdeɛ yɛde aseda anikabea ayɛyie entontom ɛma ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn basa yɛdom Nyame a ɔnam na adom na humɔborɔ so na wama adom ne bi aso yɛn so na me no mienu ɛda so te sɛdeɛ yɛteɛ yɛda na se na ɔtwe mu nyinaa sɛ nyɛ ɔno na wɔyɛ fa a wɔse ma Israel nkɛn kaya su atabufa yɛkra so kesuwati amene yɛn nhyira kaya wɔ Nyankopɔn afa nya ha na mamɔtamfo no ɔnam adom ne mɔburo ho so abasɛ mu odu so ɔde agye me no mienu da krada so te ase na ɛtɛkyɛma de abadwumu a na yɛwɔ bi ka kyerɛ Awurade paa enti ɛnɛ anwumre deɛ yɛka sɛ Awurade yɛda wase o ɛwɔ bambɔ no hwɛ so pa a wɔde ahwɛ yɛn abedu pɛmpɛnso yi ɛnyɛ nipa nyina na ɛnya ne sɛ deɛ ɛnya no yi Nyame adom ne homɔborɔ ene bia so yɛ so eno nti no okokoto dwan mu a na wada Nyankopɔn ase papa efisɛ sɛ nyɛ ɔno a katafo esusu yɛ no katafo hyehyɛ yɛ no enka ebia aka wenyaw enka bia ka da wansɔre enka bia osɔre so na ka yare bi efrinyi na aka ba bɛbɔ na nso no nhyira ka Awurade Nyankopɔn sɛ wa mana amasa na menu mienu yɛda so etiase yɛda na se amen pa me pa cho tsitas ne mompae yendi mafuni abankase ade nyina asotumfo okokoroko obotentim yɛda wase nanso sɛ wonam adom ne maburo ho so na kwatwe nso Awurade wabo yɛ ho ba bedu pempenso yi ɛne de memede yɛ wo na wayɛ enye nipa bia hoden ɛne enye enim de bi a yɛwɔ ya adom na abedum yɛn ti yɛda wase yɛda Awurade Yesu Kristo sɛ wɔde adom ɛte sɛ ɛde ababedum yɛn ti sɛ ne yɛte ase a na tɛkyɛma da abɔdwo ne mogya mu afosane a na yɛ wadom ne ntia yɛda wase bebree sɛ ɔbɔ yɛ ho ban hwɛ yɛn so yɛne yɛbusua nyinaa yɛ ma yɛn kuro ne yɛ yerenom ama yɛda so te ase nanso biewu a na yɛka sɛ enumonyam hyɛ enka wodi daa Samre Awurade wo no abie kwan ma yɛn sɛ yɛmbɛkyɛ wasɛm yɛsua wasɛm ɛno nti meso sɛ Awurade ɛbra wasɛm ɛbɛba na asɛm ne wo manfo bɛkyɛ wasɛm onyame okrokro fa me mu kasa kyerɛ wo manfo na yɛnte wo ne ɛkwan so koso ame yɛnte nipa ne na mmom yɛnte wo asafo Awurade wo ne wasɛm a wode bɔ so ba asase asɛm no wakoti asɛm na bibia wo yɛyɛ asɛm no tumi ɛwɔ mu nti ɛne ɛba besua enkwagye ɛwɔ mu nti ɛne ɛba besua ɛno nti na program ato de sɛ enkwagye sɛm ɛno nti Awurade meso sɛ bɛfa meso na Awurade kasa kyerɛ ma onkrokro bɛyɛ wadwuma ɛkwan so koso ɛwie yɛ mmere mu no papa yɛ de yɛ ne yɛ ho yɛhyɛ wo nyunyu na se yɛso sɛ Awurade bɛ kasa kyerɛ yɛn na yɛyɛ krado se betie me de metiefo no me fi wasi nyinaa hyɛ wo nsa Awurade me so sɛ bi wadwe no wɔnte ase na yɛte wasɛm ase na afi yɛfa asɛm no ɛnyɛ adwuma na awie yɛ no yɛkasɛ wo nyame no wayɛ yɛda wase yɛhyɛ wo din adom incident amen ɔdɔfo agye me so amen pa onyame nhyira wo na ɔnte n'anim ɛnkyerɛ wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ koti sɛ obɛyɛ kɛse amen anwumre yi so ɛyɛ da foforo Nyame ayɛ ama me ne wo ɛnti wɔse ama yɛ ne nje ne ni awusie ewom ɛno nti wɔdɔfo onyame a woyi wo efiri wo na yɛ mo bra wo da mo gya tom ne onim wo no sɛ Nyame no ɛda so te ase sɛ Nyame no remfiw sɛ Nyame no dɔ so ɛda so dɔ ɛno ti da ne da no aya na ɔhyɛ yɛn kuran da ne da wotu yɛnfo ɔkasa kyerɛ yɛn sɛ de be yɛn ni bɛba yɛn ho so sɛ yɛfom a yɛn ni bɛba yɛn ho so hallelujah ɛno ti ne David
ehunu se tama no odawre mu anu okanwan no na nipa reject no anu odawre mu no na onua no mpenimfo ndo mu ofie no ono de no odawre mu o nanso no onyame favor ton so no David yeden eba be ye ohene enu ti na David ewre emfidi nyame ayama no enu ti na tade na ode wo esre no so ekanwan no odi sie se empo se ye na se wo ma ne ho mene so a ye na se akatesem bi ba ne mu a na wakai se okoyi atade no hallelujah na wahwe na afi wa perform menu mienu the same thing sa homba so bi ba ye mu a yenkai baby ani efiri anyame yi yan enne ya bedum pempenso yi na ekona no na homaso no wa mana perform efise nyame kira homaso onyame kira hantan onyame fa hantan fo nya hwe ma ne ye enu ti odofo bra ho ase pa na fa hye wo ma me no papa ase wo de nyakopo ayi wado ma me no papa ti ase ye de no ya hwe ye de e say komoti ase no mo ye mere wa akamani beji pa anya hwe no me ko mo kyenya ombeka one word ema me de atomitirim enso ne ebi ni wosa enu ti say ya meti so bi tu ne bafo a na mso ma fe bi atomitirim na me de abo me bra amino enu ti David amane ho mene so atade na essence dem enti se bese ahante bi ya banimu a e besa ho maso bi ya banimu a na David yakai enti ya wo so ahomaso bi ba ma wo kai ba bia na ofiri wo kai ba bia na wo nyame pagya wo wo kai ba bia enti kukuhwe asie bia na wo mu a wo nyankopon na madom ne abasa kese so ehwim wo amen no bedu pepe so ya na anase enu de owrafi enti wo ma wo fa animonyam ene aseda ma awrade e ma wo ye ne wo pe e ma wo fi se wa ne wa e ya ma wo fi se aya wo de chese wa na wutumi ye dan bedroom pepe so na amen o hwefo bi ni fenesen odimafo bi na hwe wo so ewo ma wo firi sa futuo no mu na wode obesi mapom agwaso enu ti ne kai beebi a na wo kai beebi a efutuo bi na wudem kai beebi a hokyire bi na wowom kai mpono ahoye hia bi a wokomu awonyakopon na madom so ene abasem odu so eba ba yi ofiri mu amen sa wo kai na wo yo bi a wo yo kai ya saade a saade pa no ana onyame pagya no na nya ne a onkai ade enye ne a obi ya ade ma no onkai enye ne a emponi maame ne papa kra no ahwe no ama na nyini na onkai wo mo na onfa onye hwe amen ena me no be cha asem bi na asem no obebi sa se ena de mama sisi be bia odi ye drade no kore because yani ama ya ho so what that agina eno na ebre ya nyuma ase eno na ebre ya niema ase eno na ama ya toba ha eno na ama impokra ya hu Nyankopon anu anyam efise Nyankopon na kasa hye mukena se wa anye saa no a wo ka ne bedum se wa anye saa no a wo nkwa na betwa eno ntino ne yeni aba ya ho so na me hu se yeni eya atra ye ntonti ya me hu se empobuo bi ye mfa mampanimfo bi no nti ana amasa ezosanso ne yakom ana amasa ne ma no ede ebu afa ye so etisi edi ba ye ho so saade a onyame so hu ye mobo na okaye na wode kyeye amen aha local radio gh woti mama sisinka ewo so memeda anwumre eye Ghana time ye 2:30 aha time ye 4:30 adane da wutie me ewo so Onyankopon tiasefo enhyira na onpeje onfri adumu kwa adumu na ontre wuhiem senti ni se wampo nyame asem na emomo no wodi asomre edi sutie ababetie onyame nya okase amepa enti se me program a me ye no edi eda so na se yi a me de atoso no eye enkwagesem enkwaje ensem adam hu se me dey se ade na me de beto so
sa program yi de e de na beto because e nyame asem ana mene nyame ma eba beche enti se mene nyame asem de a ene na je se ye nkwaje enti ne menye ne kwaje sem eno kura no me ame manager 1 ana ono akasa de ba se o ene ana mama yenye ne se nkwaje sem enti echi ya mehu mi papa apostle kwaje maya ono so de ono no nkwaje sem ono so de ato ne de da so se nkwaje sem no mani je pa yi ama me hu sampa se enye adwumahunu ana meye na ye nkwaje ena onyankopon na meso enso ebeji ebinom se tiri se onyame asem makwa na onyame asem bia so no baba ye ne yesese ye asana kwa erade nchen enu ti nyame asem a ebeba no emra meye omu atwuma emekasa nkyerɛw na ema ne nkɔ erade nchen kwa emeye se de erade se na ema ye ntumi free adomu enkwa adomu opre so akase amen pa onyame enhyira no tine ne mu enkyerɛw pa ye yo enne topic amede bre wana se asem amede bre on matu din se respect your mother. Matu din se respect your mother. Bebre na no mumu o mame. Papa phone dia na papa phone be straight it no. Aya na emofra no etaibu o papa no because papa ofie pe onye sansem hunu onye nsafon. Won se mame bia ye mame a oye abadaye anase wo wa humobro enu to on the omro no anase say just what the ni na behwe no watea no enu ti ana mofra no bebre no ensuro mame no papa hallelujah bebre ensuro mame no papa so ati ase ene ne yakopɔ de atoma koma to se me no mienu ye meche no se ya me obi na de me eba nyame nam no so de me ba wiase woti ase sa na wo so no onyakopɔ na wo mame no papa so ana wo de wo so ba wiase na tro ne kasai etine eno no me hunu se no bebre na ebuo mame no manimutia obitumi bone mame beyie obitumi eyi ne mame akwa obitumi nya onye sika kro ma ne mame bi ni wonyade o ma ne mame bi obitumi tietia ne mame anim obitumi didi ne mame atam obitumi buro ne mame ana me de tuma kuma to se ene na me mfa sa ayi topic ifamra say respect your mother. Se wono mame ayaka odofo answer asem no kwa wiye no no na kobom. So what did do mame atam akopepe ni mu bi no nkopo mame chew. Na sebe o mame nya kura mame ano no. O mame adagatam kura no a wompo kura wabodam da gatam a ka wo so no na nyakopo nam no so de ba asase so. Watete wo afitu mofrase ma onufo ma wo no mai. Ene ne wanyini ane wo fu ataban. Ene tu fi se o mame no waye watamfo sei ana ene tu wo mfa ne nya hwe. Obi tumi pa ekofo obi mame na odna ye ne mame na be ma obehia ne so be wa no ode obi hunu obi mame akwa ne se me mame ni na ne mame wa kurase mame ni di awerho na wade obi fufura akwa se me ma danie enti no ene me fa danie enti ye me ho ade ma wo mo ebra ne mame ne papa wa kurase omu ni ho hwe wate wo nkwa na so hallelujah wate wo nkwa na so. And it's all to say, Sue, now catch the brother say on fan chow. Now a man on me mouse because Nyakopona Casana Case. Oh, yes, I will can ye bedroom or Yamina Casa case no the atoho. And we know a man in Yansa, no Casemi Hunyanka. And it is a why, yes, sir. Kwana kopa mame choti do abra na wo bo no enko ye no enu ti na wo chodua ma na power no enu ti na abrabo na ye dendende ade ama wo no efise Yakopon enum asem no no aka e wo tell commandments him se di waja ni woni na nkwa na ware onyame mla nsem do na wom e di se wo bura ni mutia na se wa nya na ka se nyame asem no wa yedai wo bu nyame asem ni mutia enu ti no me baba wo so. And to see ye na see a cassette ye ma me no die papa no de rade fan chayen. First no ne yesu ye ma me ne papa no. Woni hwan no akwa kwagira papa ni ma kokeka nsɛmunu anase se wo kasa ho a na wo gye ho na wo ka ba ko no aka nwotwe won se gu wachi. Enan so won kan ye kura na kadada.
won kan ye na kra na kadada ahomaso proudness ene na bankola ne mu ne nyina so eye Satan a wono no wommu ade na wono no woya hantan no wono ene de ahye nkola ne mu enu ti no ene ye me ye ne abaye koso na ye hunu se de nyame aka bia ye no kore na wanhwe ya no me ebeba so wanhwe ya wo maso de bi ba ye wo ama hunu se sha ana se ede aminu enu ti odofo a wutie me ene anwumre e wo lock radio so me say me topic can say respect your mother and to respect your mama we jana wona wodi woni and to do obu esema wo bi wo kra body on percent say na nafofo kra wo ho a ne ma be baba ne nchen ama yagusa ne ma me wo ma me tell oti fa bia no wo yo ma me and say why e first say why premier ni dia and e po ma me why ye premier ni dia and ye from ma to my papa why ye premier ni dia and ye show ma papa na ma na wonya basabasa no wo ba wo nchen ya na onafofo wo watete that why ye sa tantan ye anya den na nyame nam no so de wotu ye firim bosume nkono enu to okese wa bekese amen okese wa ebekese etimoma ye hwe yie ni ye wokọ ye faso ni ye wofo no kasa ye wokọ ye faso ni pani bia obetumi awo ye kasa na anya sa eye nome na nwie kokọ se beye bi na ye osa ye wa usudu wo ban ana de sa nome na ba so hallelujah amen pa ene me mo kasa enche bebre ye hwe ade bi ewo friend saying proverb 20 verse number 20 hallelujah na ya hwedia oyibo ade no ewo edemaye mebusem etira eyedue no chiche mu edue no yetie onyakopon asem osidia odominaja ene ne nano ne kania ebedum esum kabimu hallelujah owuyade a wapre eho enya no efitiase no echirei erinyi enwie enhira 21 no eka ho 20 ne se de odominaja ene ne nano ne kania bedum ewo sum kabimu wahwe esum a aye okania ese dum wo esum ne kabimu esum dada wo ho na esum kabi ye kaza esum kabi atese eye dark pa awu hunu ba bia if kura obi kura chatade fofo kura je wahwe wu hu no amen enu ti no odofo enne nyame do wutin wo tofo yi sa security edi akiro se waka bibia tia ma me na ye ni ja odofo ko pepani bi na kopo ma me chew na ma me gitumu a wenya ma me o ma me gitumu a eno no wape adibi kado bi anasa gift bi di ache no na o ma me etumi ehirawo ama abrabo na koni mu because do baby ye ma me no ma de ma ne ye o mo ja na aka won akoma saa no susu se ordinary si okura gu fomu a wanhwe ya no me baba so enu ti no mebre na ye sa mistake no ama enne o mo bra boy basa wo mo eniema bi ekofam wo mo enhire bi ayedai apopa firi wo mo eni so because of say obuo bi ya fa man penefo enti ama no me bi abaye so enti se nese ye ni beba ye ho so na yetumi ayedai akakai na ye gurusa mpase bi ya kasa trepani bi na anya ne de na ye betumi ayedai akopepani bi akopa ne chew ama ni pana giatum ama afei onyakopo so agiatum a enhira ne bebie ama enti sade a onyakopo asema waka no eye no kore wote ne wodumi na gya na ne na no ne kane bedum osum kabe mo eye dangerous enu nti no niama abrabo aye den niama yekoye ni mu ana ya pem niama yeku ya brabo ani su nyina no wo se kodie nti enti se ne se wo betie me wo nyame asem o de na meso bre wo na
enhyira no. Hallelujah. Praise be to the Most High God. Onyame enhyira wo. Se enne so no wuti mama sisi e wo lock radio so. Onyame nya okese ne koti se obeye kese. Enime bebre wo ho aje se ya ja yeni ma ye ho so enu ti ama efene sen Onyankopon no me abaye so. Ama Onyankopon no me abaye so. Enu ti se yeni be ba ye ho so. Na ya ka aka yetim aguru sampa se emene bi maami bi a obekasa me ho sa maami ne me ka afford kire no ene me kopa maami ne chew na se yanka ne ye ho ahomaso ne ye ho se ye de ya ne ogade a onua woni mra ho so no na ne me nyina aka achi amen na ne me nyina aka achi enu ntine moma ye nhwe yie ewo de wa ye sikasa Mommy shey ye e what the way you see accept nipa mommy shey ye the way you near ma many papa no kasa mama ye shey ye na ye no me na ye ni enim ene wo hunu kakra na afi sablabo no nkoyi a na afi no wo de kwhye bayifo eye ya kasa yesu ni ye ban na amasa no me na ba ye so amen ena afi wo sa kire ye ebiew se ewo proverb hwa mebusem hwa eti aduonu miensa gichemu a eye aduonu mienu no mama eno so yentie ne Awurade ewo ka kire ye Proverb 22 23 verse number 22 ye bi ebejobo akọ 25 no so aka ho amen 22 ne say tie waja ono na owowo hallelujah na wona se obo abrewa emu no animtia hallelujah wasitie waja ono na owowo waja ne Yakobon nam no soma wo produce ye entitie no amen wona so bo abrewa ma emu na animtia se o abrewa we kura ha atwen na abrewa we kura sei enti nipa wo na bofo ba na wo peto maame na wo de ne sie menim oba bia sa story no eya are ko papa maame ne ba no sua no ena eja to ni fie ne maame ne so okwakoto ade aba akora na da no na to dem na maame ne koto ade aba no oba na oguru se eja to fie wa ehye eti maame ne se awurade me ba wo dimirika dia wuchem ye de ebogura janum ekokofa ne ba no ekova ne ba no ho na maame ne de nanim nyina ye de ehyehye na maame ne ditam na ye na abofra benyini ye a wono just why na hu premasem na nabofo aba na che wodi ne birthday waka ne maame na hyedem because of onu ti ne maame ne hunu amane sa waka ne maame na hyedem on pese obepie kura na nabofo be hu no enu ti no maame ne su ne mo hwe na fei wo hu se de ba na edi ne birthday ti wo pia ba na wo ba ye ne ba na tu na ka wa yeden wa hye na happy birthday and oba na nabofo edete hall ho afei de girl no de wa girl ni siso ni maami kwachi na wo ni maami pia no ko dem mo se me nka che o se na nipa ba ha mema amen me nka che da o se nipa ba me nchen ya empie areho me nka che da o se nipa ba o nchen me empie maami ni sui osui when da kro ma me ne kire ne ba ne tena ase en wo se bra na me ne won kasa woni mu de akodie adekodie ntia manim ahyehye ana manim ayesa na medi dem abofra ne se da bi en wo se wusua no me de what to dem wada na me koto aduane na me de abra na unya ne wonya bi edi na me ba na me wo se ja to fie wo na ehye enu ti me bo wura ja no se no me ma wo na me koyiw na me yiwo no ene ne edem a meti afege ne ti wosa ne ne nisuo wose enti minti asema me ka wose acheme enti minti mama ana wadi dem sei wose wuntia mama wanwu ehwa na akra ne bam ne mame ene wose me sorry me nimu da fa cheme ene mame ne se me di acho so ati ase enti no any situation bia wo mame wo mo no wo ye den ya wo mame amen oye de oyo mame enu tie buose wo papa buose fama no
woman and Yakupo Namu, almost to do a baby as it to a man come ponitia or the four a benya so swam out. On Yakupo's women and so swab them because of say, on Yamian Masama Wakato. Amen. And you to say that if you be our mammy to said day, or better what them said day, or better what day, and Moano Tiana Dan, Cabanin Tiana Dan, Coanutum, woman, Abra no car, Papa Nabra no car, or bedtime, on come, I dear che. Mama, yes, just had you way. Na emye bia punu bia mu ato efama yen. Hallelujah. Na ye makers nye den ema yen so. Because when nyame atem wo no, anase when nyame no me no, ehu. Amen pa. When nyame no me no ehu. Enu to odofo ye makers no emeto yen so. Wo se se wona ebo abrewa emu na nimtia. Mo na wo ne maame ya communication na no maame wo do no na wo ne no eye no maame fo ne eduru empanifie so abi wa no ne kasa ye tenten eno ne nche se kasa na nim ani haw eno ne nche se didi natam eno ne nche se pete no eno ne nche se onye wo maame ukọ obi fia wo bi de che wo de na wo de wo te ho no enso nipa no accept ne maame no ade na wo de won accept wo maame ade na won accept wo papa ade na wo de wo bu maame no papa ni mutia eno ne ye brebe ene ye sodium na paw ye no eno ne because aye na ya wofo ni ja wo makoma mu enti sabofo bia won suro nyame a nyame so ni mu oni ehumobro no wo bo se da so hye ni mu a na akutia wo na wofo bi wo ehumobro ni nyame so enti wono akoto no asasre e wo awurade wo de ama wo se awurade fa nchew na awurade de achew ti wo nyanso so hallelujah mama yensua said ye beya say ekwan ya befa so a ye ne ya wofonom ebeye de ebetra sontwem mama yensua na e block ye chance e block ye hira onu na nyinse obosome nkono ana wa bra ya ne nyinse mu a obadu okwa no anyemkura wo se ne toilet ye de twam na okogya toilet so do wo hwia obedi wokwa bese ban wo se atakwa ameda na yesi ne suotogu nwa na edihwam na okwa ne wodi all because of wo oda ne yefunu mu nti nyinse ne nti ebi okwa aduane kura wo ni bi ne wafia na wa yese kete wontia ene wo beto wo se kim na obe ya abrantie obe ya ketesi a wotumi wa ma home so ene nyagopo se me kan cho se ne odumi ne na ewo verse mebusa meti aye 23 no verse number 20 22 no 22 ne say tie waja na ono na wo na wona se obo abrewa emu na nimtia ate na wa yete se wo pen amen wo ma me yete se wo pen enu ti so ma me bo abrewo a me mu na nimtie o krokro no wawo ban no na wonye den wonye ni gie na ibi kura nya me to nsa frɛ no a wonye ni gie bi de den akɔ kra achi na wo hyira wansa emani ni awrewo mfa no me ento ho ansa na wawu na mo no wansere kakra bi na abenya wo fira banti ba to ade be che no what you say mama bia me kwa banti mi hu we ti mi to brɛ na ahe na koma mu de so ahunu esin se wo betie tia ma me so mu ma me a if you go to ayi eda usi da ma no krapa na ni enche or per just a respect afiri ho respect keke and afiri ho it is obesi dan sa bansoro kwa de ama no a na respect no a won pe wo dan no ma me fo bia wo fo bia ompe obesi dan na ma no na bia wo ba wo na se bia wo fie ho na bia one ne nafofo bia ba ne nchen obetietie ne ma tietie ne fa wo die so aya ne tantane a ene na tese fa wo dan enso nye sana nka wo se ba no amen enu ti moma ye hunu se ya wo fo modi ye nyame nam wo mo so de ba asase so se de wo mo ti fa bia no ye mu won
said the omote fa bia no yenye den ye kan o mata ye ho said the omote fa bia no yenye den ye ma wo mani nche na wiase kra e wo sese kra obi wo kra nheda hwe obeti esi wo ye wo ha obeti esi sei ye kum obi ato ha accident we sese wo bi nim ba bi obewu ata enu ti mo ma yenye den ye no ya wo fonom amen na empono so nyame to nsa frɛ wo na omo hyire yɛ ansa na omakɔ amen onyame hyɛ sɛ wo de asopa etie me onyame hyɛ sɛ wayɛ dɛn wabrɛ wakoma ase na wutie mama Cecilia e wo lock radio so onyame nya okɛseɛ ati oba so na like ya na wayɛ dɛn wahyɛ ama me onyame be hyira wo oba so na wo like ya hyɛ if you cram the beto na be da YouTube na ba betie bia me pa cho share ma me wo share ma ni pattern na onyame be hyira wo share na obi so nye hyira enye pesema kumnya onyame hyira wo na onye okese amen ana me huru di aba 25 no so ka che yese me bu se tie duonum yensa de chemu aduonum num no chapter 23 verse number 25 hallelujah wase ma waja ene wona enenye ma waja ene wona enenye hallelujah ma wo ma me no papa enenye odofo awawofo wo abawiase ene wanya sika obi kura atumi amfini ma me obi hwe ne ma me obi hwe na awofo ma me aye mobomobomobo nso ne ba ne wo sika enti no e wo se ko ba be hwe ne ma me so fini ma me fa ne nya hwe ana ma me si anti me wo ye na ye na se ma wo na ye ana ma me wura akọ ne ho ne wo ti ne suo odofo ba bia wo bia wo tie me tumni kana kwa hwe ma me ti akwati sa no me pa ne beba wo so enti sa no me ene beba wo so amen me kunu se obi ehwohwo ne maame a na ye me fe ye hwe ye papa reverend obofo a de wo si ye ne maame wo fa ne maame wo nsiri maame fom wunye sika nkasa ma maame ne nche ma maame ni de woni de ansana wakone krechi e man ni areho ne sum kabimu wo nyakopon numu kane wo sum kabimu kania aso na yesa dum kania no wosum kabiemu dangerous Mesi 25 na say ma waja ne wona anya dan enenye etimi bisa o say tu ma me no papa ni ji ana kakra wanya no komo mu bi owo ana ka wadi dwa kakra bi ketua bi ba gida kura wo Ghana ba gida kakra bi a na ka waye dan wato na wato wadi dwa kakra na ode emo 5 kilos wato bi ato anwa ka ho ato sadi anything tomatoes kakra so what you say na eja ode ska 5000 bi kra wo de woni kase ana 1 million bi kra na de atoso na ka wodi akwa sare de otwe wodi e ba besra wo wakwa ma me no papa na de ama wo mo enu kwa kakra bi ensa ensira obeshira wo no na so ebini mutim aye dendentene ye pese be fija wofo ye fiye maame na fiye sa boye maame beyi osofo banze bia ka che oso maame ye beifo no ye beifo akwa hwe wa ma wanyini aduru sei e ka wanya adwuma ye nya sika afina be so maame eye beifo amen afina be so maame ye beifo sofo bi be ka che oso maame ye beifo o ya za sofo oye beifo otutuma na nya o maame no so nya ne ba oye beifo a otutuma no onjini free sa sunsun finum ti so to me njini free mu dia ene ani so asofo na chime pa chaw wo maame one na awowo okun na sasa wonya mi nkumi bieu ana wonya obi obehwe obi wensan ana ono so ga so okun anu ti se wo so ebeifo a wo ti sofo na wahunu anu ti tutuma me maame na menya maame na me do no
Emma obi tete ne wonu maame ntam. Na maame no wabrɛ ho. Umofra se ebi kro bi okra po na ne papa anhwɛ no. Maame ya ne bebre saa. Atete ne bɔwira mu saa de ahwɛ mofra mu omanyini. Da be wiase. Wa be po maame be yi se maame no na wo ye baifu no de yaw. Eye wakasa usuru ban bi na abie kwan ma monsanfo abe wabrapom. Apia yo maame ni mo hwe. Wo maame ni mo hwe. Enti amutu sumo maame no mbeyi. Papa fo ndom nya baifu maame fo na ya baifu. Papa bi beyi ne beyi ponsam nya asam ketwa. Enti no maame a wagowo anyi se watete wa ma onufo mo anom de. Odofo efani ni agro. Efani ni agro. Enti sa wo kan ye bedum osum kabe mu. Nyame na me ka o twone na eka. 22 no se 20 na eka o se dai. Basam na wo dumi wo se me maame. Maame de ono no ne beyi o de ye me obebre ana sei no me no ka hu se ba oso. Wo wa hye ne yem bosume nkunu o na de usie ya bosume nkunu. Ana nyame nam no so no yi ba asase so. Ana wa ma onufu mu anu mu atete wa ma oduane edi anu mu no onufu mu wanyini. Wo momo bedome wo maame. Ani wa hwe ya nyame se wo momo na wo kan ye bedum osum kabe mu. Wo dome wo maame ya Ewurade Nyankopon se be ma wo kan ye dum e wo sum kabe mu. And don't try it. Amen. Enti do maame. Na maame hye wansa na akọ ne krechi. Ne bie kwa papa bi fama. Hallelujah. Amen. Onyame hye se wutie Lock Radio GH. Onyame nya okese se wutie Lock Radio GH. Onyame mi adom profama o mi enhire profama to mo count nhirem. Ewade hwe wo so. No ma oni so ntew, o ma oni so na ho. Na waka sentia wa wo foda. Amen. 25 no ka se ma wagya no na nenye na de owo no eni ehurisie. Hallelujah. Ma de owo no eni ehurisie. Ni Nyankopon nam no so awo wa ba asase so no ma ni ehurisie wate ma na werɛ ho. Ema na werɛ ho na enabi no mo awra ho mo hododo. Enabi no mo ebredodo. Enabi no mo enu mo ho se o mo wo ye. Enabi no mo no eche se ayese ni wa anwokura nkeye because awo ye wa hunu so faso. Ema na ama na ni ache. Ema no ama na ni ehurisie. Ema no ama na ni je enwie ne peye. Awreho bi ahye maame ne ma. Maame no ho kyere no. Ehia no ne ode to aduane di kra edene. Enso na ne ba te ho, eti kro ne fa. Edidi mmen. Na o hwehwe ne maame kyera kwan. Na ne ba de ti kro ne fa, edidi mmen a won fa ne maame ho. Wa o dwene maame ho no, nyame nhyira ho. O dwene o wofo ho no, nyame nhyira wate. Said you want to fe bia no de ye wa fam de. Said nyame a kyere wo. Said the wagya ne woni na nkwa na aware. Ma o mani nje. Said wo kan wo ha no. Wo se ma wagya ne woni nje. Ma ne owo ne ni ehurisie. Hallelujah. Afi wo se me ba fa akoma ye de ema me. Na ma kwan enso wani. Eja ne wotu ne bafui, eja ne na ne tu ne bafui. Oba for wakoma mame. Na mame mena nsem ye den enso wani. Hallelujah. Na ma kwan enso wani. Wa ofo se ma na kwan enso wani. Ento mame no papa futu ongu wachi. Na nkonkoti adamfo bi de
na adamfo bi ye owuo di nipa ko owuom. Hallelujah. Adamfo bi empe wo yie. Enti adamfo na futuo, tie maame momo futuo, tie papa futuo. Na wo na nim ne ye, na wo ya ama wo. Wo mu tu ma wo sayi ana so mo no empe wo yi a, ka wu se wo mo ekwa ba be buati wo man kasa so. Enti wo mo enya de wo mo be kire bone, enya de wo mo be tu futu bone. Enu ti tutu ti adamfo e che wo maame no papa. Wo yesa na maame yem kyehye ne ma wo. Wo ko sada ne yem kyehye no, ti o maame afutu wate no na wo. Amen. Ti o maame no papa futu no na wo de wo ba asase so. Ti se wanti a Onyankopon kura so ma no me ba so. Onyame ma asotwe bi ba so. Hwe na no wonya case bi. Hwe de wo maame si wo so ye. Ene wo fumni ko mutu ba ho. Ma bia ya che wana so please bia wako. Enso adafo bi si hoda. Enso adafo na wutie no. A wantie wo maame. Wantie wa wofo asem. Ukotie adamfo bi nti. Ena adamfo bi ma wo sesi fam. Wo maame kan so wantie wo so wofo na asem ko. No e baifo. Na wo si wo hire bi kwan. Ena wadamfo na ma okopie free prison. Adamfo na ma sesi fam. Eye wo maame na yeye. Otuofo na afa ya enka ebia kan ma ne sa to fontie no wo matikopo. Odofo a wutie me na wie. Tie wa wofo asem. Waso na bobere wa mu na nimtia. Mane owo na ni nje. Na omu ni ehurusie. Na ne sa ye mu no nyame be pejaw. Onyame be hyiraw. Onyame be to nkwanem. Obenyina che. Amen. Eya na asodi bi a wo ye mu nti. Ena ma kwenu mu nyina eto ye. Ya so den. Te yentie futuo. Ya so de yentie futuo. Ena ma sa ne ma se nyina ato ye. Na ya de yentie futuo a. Eka emma sata. Mesu obi ma me ehuna mane. Ni obedi ekwa oni wonu ya na mo keto obedi ekwa edene. Esu ni paliti aburochira. Onfane ma me nya hwe. All because of sofu bi aka che de se ne ma me ebaifo. Ade na sofu no ntumi nkonkotu ma o ma me. Ogotu ni be ye ni firi nani ase ma no. Ana so aka ne tra. Oso waje edi. Waje edi. Esu se ne kra na oso ma me ebaifo na wo fi ma me no. Amen. Still cross to mammy before one few mammy no. Still cross to mammy before now one few mammy in no. About one coso. The Nancy I know the mammy and I. And I want cassa. Usunu bambia. A ya want cassa was swadibia. A ya want cassa fekubobia. A ya want cassa a first a minim bintia. Hallelujah. Odofo onyame nkasa kwa onyame ni mse ya wofo de eba wiase no se ye bu omanim ti a seni betu ye nti no ana o ka se di wacha ne unani na wonkwa na aware enso still ye ya ne ye etina no ayanyame ana ye o ma me ana wa anya ye ana asese. Hallelujah. Mama ye hunu ekwe be fa so ne ya wofo no mo asi akasafa. Ana panin bia wo betumi awowo. Panin bia betumi awo bia na wodofo. Hunu se de obesini na kasa afa. Panin mu bia betumi awo bia wo se de obesini na kasa afa. Very important.
penimu bi obetumi awo no emu nanim tiada hunu kwa besini na kasafa obese penimu bi obese wo ye na de na ya ne da ya ne fa wo sinya mi shirawo na so age so se amen oh eno bo so no ye na de na odidi na tem na hye ne so a mi pa na so bese akora we adidi matem yi mi pa na akora we adidi matem yi amen me pa na akora we adidi matem yi on chen obehu eno no eya asem kese odofo bro wase fashe pani biara ase bro wase emeyen ka wasem bebre emeyen ka wasem bebre ye ka wasem bebre no o se ohuru se ne wo ye ne ya eka ye nka wasem ki ebebo abaso enye nti ne yetu ofonti no bro waso ase na tie futuo bro waso ase na tie wo maami afutuo na sembi wa wonti ase wakobisa maami no wato ne boase a kyerɛw hunu kwa abefa so akasa hunu kwa abefa so akasa kyerepene amen obi ya homa so ma wo ntwa wo hwakra wo hunu ne bebia na homa so ne kwa akosie wo ye den ya ana monsi ada homa ahoma so onyame kyiri ahantan onyame kyiri anu ti wase so ma ho so be brewase wo brew ho ase boko o twedi abọ na kase be ma wo so brew ho ase mewrade ma wo so wate brew ho ase hye wa wo fo ase wate enye wa adwen se wo ne o motentini penti enye wa adwen se wo de wacha wo cha ne tintinti enye wa adwen se ene de wanyini nti enti wo kasa wo na onu munya asa che wo mo ti wo mfi na ne okonya asem dia ne oba be ka kire wo mo ana okokonya asem a so beba be ka kire wo fo se mama de se ni se na atome o me yeden cause wo tu fo wenti wo didi na atem na otwefa ne so enti o me yeden bebre na wo mu hu ntam nyina agina wo ma so because of say akora bi o ye stubborn akora bi na so den akora to bi o be ka bia won free wo da no say did what am de bi o de o ha be to so enti wasi wonya bloki I feel say heart attack ubasa afede wonya pressure na etwa won kwaso efutu o we sa che ni party se sohwe odofo a wutie me ye man mo mutie lock radio so mo mai asem wei mo fa entum koto twam mo fa tumati ko ha na da muti ha se bia na efra fa ha na mom fa to woti ko sei ene de emfiri nto na wadwere ho anopa ewia ne anatro na se wodi so na wo ya onyami be hyiraw mezi se waka bia a chew maami a ana odidi na temu a ama maami ne wra ho akokopa ne chew se mama mpa tro na menim fa cheme na me yedani a oba ne me nye bio na enye bio susu da enye se okoka se me nye bio na susu a kira na wasaye ana na chesa wo ho bi na ni wudi esie amen awofo ye eye yadi nyina awofo omo ye yadi nyina betu kwa babru kira ha ada first atam kra na cassette na ye kasa so na telephone kra mu sei wo bi wo motorola ni bi kase ni bi na nipa no wutwasi ni dia so a wo tumlika na wo de akoma wo maame no na asa wo nua no mo ne wakasa enti wo tumlika wa te wo telephone na wo bebia wo jabu tunu mu sei wo dimlika na de kwa akoma wo mo hallelujah wo dimlika na wo de akoma wo mo asan wotu no makasa edi se meja ne ana me maame ne a na mani agye moroso na mani agye se mate o mo ne
Amen. As my 2 minutes, hallelujah. Aha. It will be also on penny my minute create. 1% my mikura bebe na brabom. 1% my mikurano ebe kanasem. Who are you? A mama min kawasem one and kawasem. It's no. Your best say. And your man can take it to an answer near maybe why ya ja. And see it a block and shilla quite. A man ya mean to me shilla. Everything I go on a gazette say. Yes, I am quite a bed chat. Yes, I can ya bedroom sum cabimo. And no to know, and ya dear Yameno, will be a shabby quite the amount. All because of say, won't fall my no papa yashe. The amcoposu soon few. Well, bomb by my dear che. Uncle see fear benny or we young me a yen free yammy one da. Because of Sawakas and Hoploco. Wow, the car bomb mammy bay ye. What did carcass on mammy how mammy yet? And I'm for to be the 2 baby. I walk quite any yanny, which is sinua or 2 funty. And also mammy, you ought not to take crew. Now, pay safely, yammy. Mommy, and she ye. Na. Near ye no, and one a be qua sabe buay tiffy. Amen. When you mean shy, not to the much na o may in this one tea. Na ye kunu near was a yeje, na ye dread a waffle. Amen. Obu o crapa or cocoa warrior. A be a new kunu crab penny mammy or banny mammy asem. A boy so banner so. Bemano or mamma babe mano, and you know so be mamma asem. 1% mammy crab a fee, and so the old mammy the one Sana or babe man some per se, or banning mammy babe fee. And so one of the other mammy one told you, madam, no for the hospital. No banners so swapping so. Or no, the oil mammy ye, now all do mammy did or pamano, now what an answer on Vasomen also. Although they are no mammy no fear for you, said the old one also the mammy, I your mammy precopa, which we try the channel. Sabe pepe, will be on the baba warrior, Nasin and Chena dear da, on Chena sia dear da, on to a dear manasi bad da. And so better if you are sack and some as actual. Amen. On Chena si bad a dear da. Na kupo empono and wash any year and 1 and 3 year pa and nobody was so much. Nanka efe and soon be and near be a baba no akoton wa maninti. Ne obaba na akoton wa maninti na be ma no so ye den emu wo sa oba no. Anu ti no mama ye hwe bibi ye. Me hwe bibi ye. E won ye wo. Onyame hyira ye onte ne mu kyerɛ ye na omie kwan foforo fama ye na omaye nka kai ne ye de ayi ya wofonom a enti ahinti ye na ɛda so te ye so se no me na ye kopa wo mo kyew na onyankopon nya kwan mie kwan e fama ye amen pa kyew ye bɔ mpae otufo nyakopon ye da wase obrohunfo ne odonfo na asenka odin Ewade yeda wase na afata. Ewade wo ye yintasimo di akire ye. Se mpokra no ya wofo ade e ba wiase a ye ne omo enye fine. Na yetumi didi omo atam, yetumi buru won, yetumi den se won eniema. Eno na ama soso aso ya ba ye so. Ewade yeda wase so am ye ata ho. Ye so se ewade ne ye bia nso wani fa che ye. Ampa eye no kure. Ya kaseti ye wofonom ya fa buas esa fa ma won wasam bia waka bia so ye no kore wo bible num enu nti Awurade ye pa atwa fa fom so cheye na eposa adofo bia omo no e ma meti ase a wo mu won fa omo nya hwe no so omo ti asem yi a na omo nya dugu so omo ko ma me ho a ma me fo no fa first akoma emre na omo ntie wo na emfa nkabo mu emre fie no ye da wase wodonfo mabrohufo nja wa wo ye wodo wa wo ye gumobro nyame okrokro ye moa
na ama nhyira onyankopɔn hyehyɛ amaye no ekwan atumi bi me so me de wasam ba ya Awurade me de me wo hye wo nsa na efi me mu bia Awurade hyɛ manam fa me ye ne wo pɛ enya me mepɛ Awurade se de ode tetefo no ye watuma no fa me ye mama me wo kwa se Awurade fa me ye ne wo pɛ enmonyam hyɛ nka wodin me da wase wo ba ade nyankopɔn se na nso mama ade nyina wie pɛye omo betie omo behwɛ Awurade mo munye nhyira me de lokredu adi hyehyɛ wo nsa se peja so lokredu so me enye kra behwɛ me radio no nkonkan enye kase na mena bedru se Awurade bepa wo ntoma pa ye no Awurade na ka aye kase abro so ma wadum nye kase wom de be ma samane na ire hyɛ wo nsa mane nimde ne nyansa ne no so ye fa enkeka ne mesisie ni ye da wase hyewa ni monyam bebre ewo ye na gyenkwa ya hyewa meza ye de munti amen odafo je me so amen onyame nhyira na onya okese onyame empejaw na ontene ne mu enhyira na nyame ya adom a na wotwe senne me no besan ehia Biba cho so ba so na lakia na wahye e de aba mepa aye na onyame ebehira se wososo wodwane mama Cecilia share na come YouTube channel no so a subscribe na mama o subscribe ya se de be ya se empo se me ye video na ebe san wo wo phone so amu oguru se mama Cecilia live oba be twa de me ene me da atiefo ne viewers gina ase minim se mo baba betie na ma hwe Awurade mi ma adwene mo nti asiem na mo tie so a mo anye atiefo arefifo na mo ya asem no yofo eno na ya mehwehwe ye se yenye na mi hirawo onye okese amen na mi adoma na otwe se de besan ehia Awurade enka ho se Kristo ama mefa ya ankwa ya besan ehia beda wase se ene odwane me monyam hyenka Awurade din dada amen na mi hira wo ya da yakoso ya ne pitiri aha ne de asem ne besi onyame hira no onye okese kosisa ba kese I love you all my crowd. See you next week. Amen. Bye bye.